नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। भाजपा पार्षद ने पालिका आयुक्त के खिलाफ उठाई चेतावनी। भाजपा पार्षद सोमनाथ मराठे ने कल की सामान्य सभा में मेयर और पालिका आयुक्त को बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, ऐसे उल्लू बनाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लो, नहीं तो मुझे आंदोलन करना पड़ेगा। भाजपा पार्षद सोमनाथ मराठे द्वारा 2021 से 2025 के बीच वार्ड नंबर 24 उधना क्षेत्र की 55 सोसाइटियों में नई सीवर लाइन डालने को लेकर कई बार आवेदन दिए गए। तत्कालीन जोनल अधिकारी सुजल प्रजापति द्वारा केवल मेंटेनेंस की बात कही गई, नई लाइनें नहीं डाली जाएंगी। अन्य जोनों में नई लाइनें और सभी काम किए जा रहे हैं, लेकिन तत्कालीन जोनल सुजल प्रजापति की अलग नीति और गलत जवाब हमेशा सामने आते रहे हैं। सीवर की नई लाइनें नहीं डाले जाने से अब अमृत नगर सहित क्षेत्रों में घरों में रंग वाला और गंदा पानी आ रहा है। भाजपा पार्षद सोमनाथ मराठे ने कहा, अधिकारियों की मनमानी और दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। गौतम तुलसीदास बीचवे हमણાં अमने डेली सवार में पानी गंदू आवे छे, जे आजथी 15 दिवस महीनो थई गयो छे। जे नवी लाइन एम कहेता हता के जूनी लाइन में नहीं आवशे, पण नवी लाइन नाख्या पछी पाणी पाछुं ए ज प्रॉब्लम आवे छे। डेली गंदू पाणी, गटरियो ने केमिकल युक्त पाणी आवे छे, जेनाथी छोकराओने स्किननी प्रॉब्लम ने अमने पण हेल्थ इश्यू आवे छे कि अमारे पाणी पीवुं केवी रीते। अमारे पछी छेल्ला क्लोरीनना पाणीना बोटलो मंगावीने अमारे पाणी पीवुं पड़े छे, जे अमारे पैसा खर्चवा पड़े छे। तो आज अमे एसएमसी ने बधा टेक्स पे करीए छीए, तेनो शुं मतलब? अने बीजी आजुबाजु जे बधी छे मिलो छे, जे दर्शन डाइंग छे, अहींया अमारा रामकृष्णमां, भाई लक्ष्मीनारायण इंडस्ट्री छे, त्यां बधी तपेला डाइंगो ने आ बधी जे छे तेमां कहेवामां आवे छे कि अमे सील मारी दीधुं छे, पण सील मार्या पछी एवुं पाणी केवी रीते आवे छे के अंदर खाने चाले छे बधी मिलो, एना लीधे आ बधुं पाणी आवे छे। तो आनुं अमने निराकरण लाववा साउथ झोन ने अमारी रिक्वेस्ट छे ने अमारा पार्के सोमनाथभाई धारासभ्य बधा ऊभा छे, ते अमने सपोर्ट आपे छे के तमे आनी माटे लड़ो, तेनी माटे अमे ऊभा छे। तो अमने प्लीज आनी माटे सगवड करी आपो। तमारुं नाम? सविताबेन राठोड। हाँ, अमने तकलीफ तो कई नहीं, पण आ पाणी केवुं आवे छे के पीवा के वापरवा लायक रहेतुं नथी। कोई वार लाल आवे, कोई वार भूरू आवे, कोई वार सफेद आवे, कोई वार काळुं आवे, तो एकदम काळुं पण आवे छे। हवे केवी रीते अमारे आ एक करवानुं साहेब? केम के अमारे कायमने माटे आ तो अमारे छे, अमे गरीब माणस छे, पीवा लायक पाणी नहीं होय तो अमारे रोज सवारे 20 રૂપિયાનો બાટલો કેવી રીતે લેવાનો? અમે ગરીબ માણસ છે, એ પૈસા અમારે કાથી લાવવાના? જરા પણ પીવા લાયક કે વાપરવા લાયક પાણી નથી આવતું। પાણીમાં નહીએ છે તો પણ એલર્જી જેવું લાગે છે, કપડાં ધોઈએ તો કપડાં પણ વાસ મારે છે, પછી અમારે પાણી કેવી રીતે વાપરવાનું? जी नमस्कार, सोमनाथ मराठे, ट्रांसपोर्ट कमिटी अध्यक्ष सूरत महानगरपालिका। गत रोज सूरत महानगरपालिकानी सामान्य सभा मळी हती। आ सामान्य सभानी अंदर मारो जे विस्तार छे उधना वार्ड नंबर 24, आ मारा वार्डनी अंदर 55 जेटली सोसायटी 2021 में हूँ अलग अलग सोसायटीना प्रमुखों साथे मारो भलामण साथे अमे जे अरजी करी हती अने हूँ सतत 3 वर्षथी जे तत्कालीन अहींयाना कार्यपालक इंजीनियर सुजल प्रजापति एनी सामे हर हमेशा आवाज उठावतो आव्यो छे, परंतु ये कार्यपालक इंजीनियरे जे अलग अलग झोननी अंदर जे आरसीसी रस्ता बनाववा माटेनी जे पॉलिसी आवी एनी सामे पानीनी लाइन नवेसरथी नाखवानी छे, गटरनी लाइन नवेसरथी नाखवानी छे। अमे 55 सोसायटी एवी रीते मूकी हती, 55 मांथी 10 सोसायटीना अमारा आरसीसी रस्ता बनी गया, परंतु त्यां पानीनी ज लाइन बदलाई अने गटरनो मेंटेनन्स थयो। हवे जे 45 सोसायटी बाकी छे, हवे કેટલામાં તો પાણીની લાઈન નખાઈ ગઈ છે અને આરસીસી રસ્તાના અંદાજ પણ મંજૂર છે। હવે ગટર લાઈનની જે વાત છે, ગટર લાઈન નવેસરથી નાખવા માટેની વાત છે, અમને ભાઈ ઉધનામાં જે ઝોનની અંદર આપણે જે કન્સલ્ટન્ટ મુકાયો હતો એ કન્સલ્ટન્ટ રિપોર્ટ એવું બોલે છે ભાઈ ગટર લાઈન બદલવાની આવશ્યકતા છે। આ ગટરો 30 વર્ષ જૂની છે, તો બાજુના ઝોનમાં સેન્ટ્રલ ઝોન હોય કે લિંબાયત ઝોનમાં એની અંદર નવેસરથી આરસીસી રસ્તા બનાવ ત્યારે ગટર લાઈન નવી નાખાશે, તો આ કેવી રીતે મતલબ એવડી પોલિસી છે અને એના કન્સલ્ટન્ટ અલગ અલગ કેવી રીતે હોઈ શકે છે? તો આ ખાલી આ સુજલ પ્રજાપતિની મનમાની હતી, એટલા માટે હું રજૂઆત કરી છે। અને અહીંયા જે અલગ અલગ સોસાયટીની અંદર મારા વિસ્તારમાં જે કલરનો પાણી આવી રહ્યું છે, ગટરીઓ પાણી આવી રહ્યું છે, અમારા જે મતદારો છે એ ત્રાહિમામ છે। હું આંદોલન કે મારા સ્વાર્થ માટે નથી કરતો, મારા સ્વાર્થ માટે હું સોસાયટી ભરતો નથી, પરંતુ અમે ધારાસભ્ય સાથે
બરાબર આપણા ધારાસભ્ય આપણા આગને આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત અમે જ્યારે એમની સાથે ફરતા હોય લોકો અમને સામે અમારી આક્રોશ કરે છે, અમને મતલબ ગંભીરતાથી ફરિયાદ કરે છે અને સવારે 6:30 વાગે જ્યારે પાણી આવે છે ત્યારથી જ લોકો મતલબ અમારી બૂમાબૂમ કરીને અમને ફોન કરે છે, સુરતી ગાળો આપે છે. તો અમે ક્યાંક બેલેન્સ અમને બેલેન્સ થવું પડે છે. અમારો આક્રોશને કોઈ ધ્યાને લેતો નથી, એટલે હું આ ગંભીરતાથી રજૂઆત કરી છે આવા અધિકારી સામે સખ્તમાં સખ્ત પગલાં લેવાય. આ અલગ અલગ નીતિ કેમ એની પણ તપાસ થાય અને અમારો જે સમસ્યા છે આ સમસ્યાનો નિકાલ નહીં થશે, અધિકારી પર પગલાં નહીં થશે તો મારે આ છૂટકે હજુ ઉગ્રતાથી મતલબ વાત કરવી પડશે અને આ સમસ્યા માટે લડવું પડશે. देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज.